Essential grammar 2. A comparative adjective. It compares one person or a thing with another, so we know whether a person or a thing has more or less of a particular quality. Look at the example below. The stapler is cheaper than the tape holder. The tape holder is more expensive than the stapler. B. Superlative adjective. It describe one person or a thing as having more a quality than all the other people or things in a group. Look at the example below. The eraser is the cheapest thing here. The ruler is the most expensive thing displayed. C. Forming regular, comparative, and superlative. Forming comparatives and superlatives is easy. It depends on the number of syllables in the original adjective. One syllable adjective. Add R to form the comparative adjective and S to form the superlative adjective. If the adjective has a consonant plus single vowel plus consonant spelling, the final consonant must be double before adding the ending. Adjective: tall, fat, big, sad. Comparative: taller, fatter, bigger, sadder. Superlative: tallest, fastest, biggest, saddest. Two syllable adjective. Adjective with two syllables can form the comparative either by adding R or by preceding the adjective with more. This adjective can also form the superlative either by adding S or by preceding the adjective with most. In many cases, both forms are used, although one usage will be more common than the other. If you are not sure whether a two-syllable adjective can take a comparative or superlative ending, play it safe and use more and most instead. For adjective ending in ye, change to ye to I before adding the ending. Adjective: happy, simple, busy, tilted, tangled. Comparative: happier, simpler, busier, more tilted, more tangled. Superlative: happiest, simplest, busiest, most tilted, most tangled. Three or more syllables adjective. The comparative form of adjective with three or more syllables is made by putting more in form of the adjective, and the superlative by putting most in form. Adjective: important, expensive. Comparative: more important, more expensive. Superlative: most important, most expensive. Irregular, comparative, and superlative adjective. The following common adjectives have completely irregular, comparative, and superlative form. Adjective: good, bad, little, much, far. Comparative: bitter, worse, less, more, farther, or farther. Superlative: bad, worse, less, much, farther, or farther. Not much, a lot of, far, a little, or a little bit. Often modify comparative adjective. For example, the manager room is much larger
than my working boot. Santi is a little bit more imaginative than me. Artinya, tata bahasa esensial 2. Kata sifat komparatif. Ini membandingkan seseorang atau sesuatu dengan yang lain sehingga kita tahu apakah seseorang atau sesuatu memiliki kualitas tertentu atau kurang. Lihatlah contoh-contoh di bawah ini. Stapler lebih murah daripada dudukan. Top penjepit pita lebih mahal dari stapler. B. Kata sifat superlatif. Ini menggambarkan satu orang atau sesuatu sebagai memiliki kualitas lebih dari semua orang atau hal-hal dalam kelompok. Lihatlah contoh-contoh di bawah ini. Penghapus adalah barang termurah di sini. Penggaris adalah barang mahal yang ditampilkan. C. Membentuk pembanding peraturan dan superlatif. Membentuk perbandingan dan superlatif itu mudah. Itu tergantung pada jumlah suku kata dan kata sifat aslinya. Sifat suku satu suku kata. Either untuk membentuk kata sifat komparatif dan S untuk membentuk kata sifat superlatif. Jika kata sifat memiliki konsonan plus vokal tunggal plus ejaan konsonan terakhir harus dikatakan sebelum menambah akhiran. Kata sifat tinggi, gemuk, besar, sedih. Komparatif lebih tinggi, lebih gemuk, lebih besar, lebih sedih. Superlatif tertinggi, tergemuk, paling sedih. Kata sifat dua suku kata. Kata sifat dengan dua suku kata dapat membentuk komparatif lebih baik dengan menambahkan R atau dengan mendahului kata sifat dengan lebih. Kata sifat ini juga dapat membentuk superlatif dengan menambahkan S atau dengan mendahului kata sifat dengan most. Dalam banyak kasus kedua bentuk digunakan meskipun satu penggunaan akan lebih umum daripada yang lain. Jika Anda tidak yakin apakah kata sifat dua suku kata dapat memiliki akhiran komparatif atau superlatif, mainkan dengan aman dan gunakan lebih banyak dan lebih banyak sebagai gantinya. Untuk kata sifat yang berakhiran Y, ubah Y menjadi atau sebelum menambahkan akhiran. Kata sifat bahagia, sederhana, sibuk, miring, kusut. Komparatif lebih bahagia, lebih sederhana, lebih sibuk, lebih miring, lebih kusut. Superlatif paling bahagia, paling sederhana, paling tersibuk, paling miring, paling kusut. 3 atau lebih suku kata-kata sifat. Bentuk komparatif kata sifat dengan 3 suku kata atau lebih dibuat dengan menempatkan lebih di depan kata sifat dan superlatif dengan menempatkan paling terdepan. Kata sifat penting, mahal. Komparatif lebih penting, lebih mahal. Superlatif yang terpenting dan paling mahal. Kata sifat komparatif dan superlatif tidak beraturan kata. Sifat umum berikut ini memiliki kata sifat komparatif dan superlatif yang benar-benar tidak beraturan formulir. Kata sifat bagus, buruk, kecil, banyak, jauh. Komparatif lebih baik, lebih buruk, lebih kecil lagi, lebih banyak, lebih jauh. Superlatif terbaik, terburuk, terkecil, terbanyak, terjauh. Catatan banyak, jauh, sedikit atau sedikit sering memodifikasi kata sifat komparatif sebagai contoh. Ruang manajer lebih jauh besar dari bilik kerja saya. Santi sedikit lebih imajinatif dari saya.